معاملہ یہ ہے کہ ہجرت پر مجبور نہیں تھے، ہجرت پہ مامور تھے ہم، اور یہی پیغام وہ تمام لوگ جو پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر کر اس کے مالک بننے اور اس کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اسی ترتیب اور ترکیب کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آزادی اور یہ لاڑکانہ، یہ پشاور، یہ کوئٹہ، یہ سب 13 اگست 1947 کو ہندوستان تھے۔ ہماری مجبوری یہ تھی اور مامور اس بات پہ ہم تھے کہ ہم لائے ہیں تو آزادی آئی ہے، یہ ہمارے قدم تھے، یہاں پڑے ہیں تو ہندوستان پاکستان بنا ہے۔ تو یہ مجبوری ہمیں نہیں تھی، جب ہم نے چوائس کر لی تھی، ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی تھے، تو یہ باقی مجبوریاں تو ہماری خود چوائس تھی۔ ہم نے اپنے لیے اس ہجرت کو، اس بے سر و سامانی کو، اپنے شہر کو چھوڑنے کو، جلا وطنی کو، تکتی ہوئی آنکھوں کو، اپنے اجداد کی قبروں کو چھوڑنا قبول کیا تھا۔ یہ مجبوری نہیں کہلاتی، کہ چوائس تھی ہماری۔ ہم آئے تھے تو ایک بوجھ لائے تھے، آپ اپنے لیے بھی لائے تھے اور آپ کے لیے بھی لائے تھے جو یہاں رہتے تھے، وہ تھی آزادی۔ آزادی، اپنے حصے کی آزادی اپنے کاندھوں پہ لائے تھے، اور جو سر پہ اٹھا کے لائے تھے وہ آپ کے لیے آزادی تھی، جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجبوری سے کیوں آئے۔ مالک غوری بھائی بیٹھے ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ 26 شہر تھے یہاں پر سندھ کے اندر، 26 میں سے 22 ہندو میجورٹی تھے۔ ہم نہ آتے بھائی تو خالی رہ جانا تھا کیا اس کو؟ آپ کو پتا ہے آپ کب سندھ آئے تھے؟ تاریخ پتا ہے، ہمیں پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیوں آئے تھے؟ آپ کو پتا ہوگا، لیکن ہم کسی اور وجہ سے آئے تھے، یہاں آزادی لے کے آئے تھے، اور ہم آئے تھے تو اپنے حصے کا پاکستان ساتھ لائے تھے۔ ہم آئے تھے تو ہمارے ہاتھ میں پتہ موجود تھا کہ جانا کہاں ہے۔ تو یہ چوائس ہوگی جبھی تو یہ پتہ ہمارے ہاتھ میں تھا۔ ہم سے لائن لگا کے پوچھا گیا تھا، ہندوستان یا پاکستان؟ ہم نے کہا پاکستان۔ تو ہم اور ہمارے اجداد ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں، حادثاتی پاکستانی نہیں ہیں۔ اور جو ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے، آزاد ہوتے ہیں۔ آزاد جو ہوتے ہیں وہ مامور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے آزادی دی ہے خواتین حضرات۔ ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی، ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی، ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی۔ قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ جس کی قیمت ادا کی جائے۔ پاکستان ان کے ہتھے لگا جو دنیا کے بہترین غلام تھے، اور جو بہترین غلام ہوتے ہیں وہ بدترین آقا ثابت ہوتے ہیں۔ ہم تقسیم نہیں ہیں، یہاں پر بات کی گئی، چہرے تقسیم نہیں ہوتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے۔ جذبہ ایک ہی جگہ پہ ہے، کارکن ایک ہی جگہ پہ ہے، نظریہ ایک ہی جگہ پہ ہے، پیغام ایک ہی جگہ پہ ہے، تنظیم ایک ہی جگہ پہ ہے۔ جس کو آنا ہے یہاں آئے، اس کے ساتھ شامل ہونا اتحاد، اس کو چھوڑ کے جانا نفاق ہے۔ ایم کیو ایم مہاجروں کے لیے کشتی نوح ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ اس کشتی سے یہ تو ہو سکتا ہے اس کشتی میں کوئی حادثہ ہو جائے، جو کشتی میں بیٹھیں وہ ڈوب جائیں، لیکن جو کشتی سے اترے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھی نہ بچ پائیں گے۔ تو بہرحال اب پاکستان اس نتیجے میں پہنچ رہا ہے، قابضین اس نتیجے میں پہنچ رہے ہیں کہ یہ وطن کو چلا وہی سکتا ہے جس نے بنایا ہے۔ تو آپ کے بغیر نہ پاکستان بن سک رہا تھا، نہ بچ پا رہا تھا۔
30 मार्च को 1940 को पाकिस्तान बनाने वालों का इज्तिमा था, तो 11 जून 1978 को पाकिस्तान बचाने की इब्तिदा थी। अगर 23 मार्च 1940 पाकिस्तान बनाने का वादा था, तो 18 मार्च पाकिस्तान बचाने का इरादा था। तो उस वादे से इस इरादे तक कोई मजबूरी नहीं है, ये मामूली है, खुदा से किया हुआ वादा है और इरादा है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे अजदाद की अमानत है, इसको बचाने का जो वादा है, उसके लिए अब निकलने के और संभलने के वक्त आ रहा है। और मैं समझता हूं कंफ्यूजन जो है वो सबसे बड़ा बोझ होता है। इब्हाम से पाक इरादा, क्लैरिटी इज पावर। आज के दौर में हम में से जो भी कंफ्यूज है वो अकेले कंफ्यूज रहे, कौम को कंफ्यूज ना करे। महाजिर एमक्यूएम की शक्ल पे मुत्तहिद हैं, और एमक्यूएम पे अगर एमक्यूएम के साथ जो कुछ हुआ है वो ना होता तो हमें अपने ऊपर शक होता। हमारी तो चॉइस ही ऐसी थी कि हमारा रास्ता रोकते जिन्होंने पाकिस्तान बनाया हुआ था, क्योंकि इस काम के लिए भी हम मजबूर नहीं, इस काम पे भी हम आज तक सिंध हमारे आबा अजदाद का विरसा है, सिंध हमारी मां है। सिंध में बहुत तुमसे बड़े हलाकू चंगेज आए, सिकंदर शाह, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, अहमद शाह अब्दाली आया, नादिर शाह आया, मदद खान पठान आया, शाहबेग अरगोन आया, मोहम्मद शाह तुगलक आया, सब हलाकू चंगेज। चार्ल्स नेपियर आया, पाकिस्तान का अयूब यहिया ज़िया आए, मुशर्रफ आए। लेकिन सिंध हमारी मां है, अपने ऊंचे गर्दन के साथ लाखों करोड़ों दुनिया के यतीमों को, बेसहारों को पनाह देते हुए, अपनी इज्जत और वकार को बहाल करते हुए अपने कौमी वजूद को कायम रखे हुए है। और ये हमारा कौमी वजूद किसी खैरात में, भीख में, किसी ब्लैकमेलिंग में, किसी वोट और जमहूरियत, किसी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से नहीं हुआ है। हमारे आबा अजदाद ने अपने बच्चों का गरम लहू, गरम खून देकर इस वतन की हुर्मत की हिफाजत की है, नंगा नहीं दंगन की हिफाजत की है। आप आधे सिंध की कह रहे हैं, हम 1 इंच भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक एक भी सिंधी जमीन पे जिंदा होगा, इस धरती को तकसीम होने के खिलाफ जदोजहद और मज़ामत जारी रखेगा। अगर कोई आपके पास फार्मूला होगा, कोई आपके पास फार्मूला होगा 5 करोड़ इंसानों को कत्ल करके फिर अगर आप धरती को तकसीम कर लेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे आबा अजदाद की जो हड्डियां हैं वो भी कब्रों से निकल के आपके खिलाफ लड़ती रहेंगी। मैं इस्लामाबाद की इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम बताना चाहता हूं कि आप ये नगमे मत गाएं कि आप सिंध की को कुचलने के लिए आपने ये एक शहरी दहशतगर्द मिलिशिया पैदा कर रखी है। आप नस्ल परस्ती की बुनियाद पे सिंध को तकसीम किए जा रहे हैं, कभी पश्तूनों की शक्ल में, कभी मुहाजिरीन की शक्ल में, कभी पंजाबी बलोचों की शक्ल में। आप नस्ल परस्ती की या नफरतों के दीवारें अंबार खड़े करके आप समझ रहे हैं कि सिंध का मैंडेट तकसीम होगा। सिंध की कौमी आजादी की तहरीकें और हक खुद इख्तियारी की तहरीकें कमजोर होंगी और हम हमेशा कामयाब हो जाएंगे। ये आपकी भूल है। ये मत समझें कि ये जो आज मुहाजिर सूबे का नारा लगा रहे हैं, ये आपकी एजेंसियां कह रही हैं कि ये बैनुल-अक़वामी एजेंट हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इखलाकी जिम्मेवारी है कि 1940 की करारदाद के तहत
सिंध के लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था और उसी 40 की करारदाद की रोशनी में आज ये पाकिस्तान वजूद में आया है, कायम है। इसलिए अगर कोई बैनुल अक़वामी एजेंट भी हमारे वतन की तकसीम के खिलाफ कोशिश करे तो ये तुम्हारी इखलाकी, सियासी, कानूनी जिम्मेवारी है कि तुम हमारे वतन को यकजा रखने के लिए सिंध के इन जवान बेटों का साथ दें और सिंध को मुस्तकम, क़यामत तक मुस्तकम रखने की जदोजहद में आप सिंधियों के साथ खड़े रहें। ऐसा न हो कि कल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मुल्क को भेजा जाए और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। मुंहिंजा भाइरो, मुंहिंजूं भेनरूं, पंहिंजो अज़म है त पाण हिन वतन खे बचाईंदासीं। ही हिकिड़ी संजीदा जदोजहद जी वेड़ आहे, ॾिघे वक़्त जी वेड़ आहे। इन लाइ क़ौम खे मुस्लिम लीग थी न, पीपल्स पार्टी थी न, तरक़ी पसंद पार्टी थी न, का तहरीक थी न, पर सिंधी क़ौम खे सिंधी क़ौम बणिजी मुंज़िम थी हिन जे ख़िलाफ़ सिर्फ़ बंदी करणी पवंदी। कराची खां वठी कश्मीर ताईं सिर्फ़ बंदी करे हिन दहशतगर्दी खे आख़िरी शिकस्त ताईं पहुंचाइणो पवंदो। ये सिर्फ अपने साथियों को मार सकते हैं, अजीम तारिक को मार सकते हैं धोखे से, इमरान फारूक को मार सकते हैं, और पता नहीं कौन से खालिद वलीद जितने भी इनके मरे सबको ये मार सकते हैं। बाकी कभी जंग के मैदान में लड़ने का इनका कोई मिसाल नहीं। सिंधियों ॿुधो पिया न, इहा ॻाल्हि सम्झो पिया न मुंहिंजी। हिननि जा 100 दहशतगर्द ऐं पंहिंजो हिकिड़ो जवान जुतियूं छॾे भॼी वेंदा। इंशाअल्लाह जुती कान थींदी। सिंध जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।